Mga kapuso nagdepensa ang mag-utod nga Paulo Baste kag Kitty Duterte nga hindi moot kundi may basihan ang hingyo nila sa Korte Suprema nga manduan ng gobyerno nga pabalikon na kag ipaatubang sa ila si former President Rodrigo Duterte. Ini ang ila sabat sa komento sang gobyerno sa ila petisyon nga writ of habeas corpus sa Korte. Dugang nila wala sang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Ginpahayag Manila ang magkatuwang opinyon sa duha ka hukom sang ICC Appeals Chamber sang gimbasura sang ICC ang apelar sadto sang Pilipinas nga unta to na ang investigasyon sang ICC sa natabo nga drug war. Sunod sa duha ka hukom, kinahanglan nga may kasugtanan sa tion nga ginapakigbato sang ICC nga may jurisdiksyon ini. Apang mas nagdaog ang iban nga hukom sang ICC gani ang pinal nila nga desisyon sadto may ara sang jurisdiksyon sa reklamo. Panindugan sa mga Duterte, nag-withdraw na sa Rome Statute ang Pilipinas sang ginaresto ang anay presidente.